আজকে তোমরা দেখো এটা অ্যাস্টার এমজি অ্যাস্টার কটার প্যানেল ড্যামেজ আছে। তো এটাকে আমরা কিভাবে কমপ্লিট করব তা পুরো প্রসেস তোমাদেরকে দেখাবো। দেখো ডেন্ডিং হয়ে গেছে কিন্তু হালকা ডেন্ডিং বাকি আছে। তো দেখে নাও যে জায়গাটা ফল্ট আছে সেই জায়গাটা আমরা আরেকটু ডেন্ডিং করতে বললাম। তো আমাদের ডেন্টারটা ভালো করে ডেন্ডিং করে দিচ্ছে। তো এটা কিভাবে কমপ্লিট করবো পুরো প্রসেসটা দেখো। তো দেখো এটা ফেদারিং হচ্ছে। ৮০ নাম্বার গোল্ড ডিস্ক পেপার দিয়ে ফেদারিং হচ্ছে। তো দেখবে তোমরা যে যেখানে আমরা ফেদারিং করছি এইটুকুনির মধ্যে আমরা বডি ফিলার মেকআপ করবো। তো পুরা প্রসেসটা কিভাবে মেকআপ করবো তোমরা দেখো, ফলো করো। তো দেখো আমাদের ফেটারিং মোটামুটি কমপ্লিট। তো এখন হবে অ্যাপক্সি সবার আগে। কি স্টিল বানায় আছে, স্টিলে ডাইরেক্ট অ্যাপক্সি করলে খুবই ভালো এবং বড় লম্বা লাস্টিং হয়। তো তোমরা দেখো অ্যাপক্সি প্রসেসটা দেখে নাও। অ্যাপক্সি পাইবার সময় মনে রাখবে ইয়েলো হবে। তোমরা ফলো করো ভিডিওটাকে। তো দেখো অ্যাপক্সি মারতেছি আমরা। অ্যাপক্সি মারলে কি হবে, চারটা কখনো জং পড়বে না। অনেক সময় কি হয়, আমরা যখন কালার করি ভিতরে চারটা জং পড়তে থাকে আর কালারে দেখবেন যে পিনলের মতো ফুলে 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 আসছে কালার। তো সেই জিনিসটা হবে না অ্যাপক্সি মারলে। তো দেখো এখন আমরা হালকা 320 দিয়ে অ্যাপক্সিতে হাত মেরে নিলাম। হালকা 320 দিয়ে গোল্ড ডিস্ক পেপার দিয়ে। তো এখন কি করব, এখন আমরা বডি ফিলার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো। তো তোমরা দেখো ভালো করে, এটা বডি ফিলার। তো বডি ফিলার কোন জায়গায় ব্যবহার করতে লাগে, যেখানে মনে রাখবে সবাই ডেন্ডিং ভালো হয় নাই বা গাড্ডা বেশি আছে, দেখতে যে তোমার পুট্টি বেশি খাবে, এটা পুট্টি বেশি লাগাতে নেই, তার জন্য বডি ফিলার লাগাও। তো দেখো যত গাড্ডা আছে আমরা বডি ফিলার দিয়ে ভরে দেবো। তো বডি ফিলার প্রথম ফার্স্ট টানটা দিতে লাগবে, চাইপে দিতে লাগবে। তোমাদের সবার প্রথমে বলে দিই, ফার্স্ট টানটা চাইপে, তাহলে চাপানো দিয়ে হয়েছে। এখন আপনারা গাড্ডার মধ্যে পুট্টি ভরতে পারো। তো প্রসেসটাকে তোমরা ফলো করো দেখো। তো আমি যেভাবে প্রসেসগুলো করলাম সেইভাবে তোমরাও করো, দেখবে তোমার বডি ফিলার খুব সুন্দরভাবে মেকআপ হবে, ভালো হবে। তো এই পুরো প্রসেসটাকে তোমরা দেখো আর ফলো করো। তো দেখতে পাচ্ছ লাইন টাইন কর যা আছে সব সুন্দর সুন্দরভাবে দিয়েছি আমরা। তো বডি ফিলারের প্রসেসটাকে তোমরা দেখো। তো আবার মেকআপ করবো বডি ফিলারটা। তো আমি যেভাবে প্রসেসগুলো করতেছি তোমরা সেভাবেই করো। তো প্লিজ ভিডিওকে দেখো আর ফলো করো। তো আমাদের প্রসেসগুলোকে তোমরা ফলো রাখবে, যেভাবে যেভাবে আমরা বডি ফিলার অ্যাপ্লিকেশন করতেছি তোমরাও অ্যাপ্লিকেশনটা করবে খুব সুন্দরভাবে ভালো করে। তো তোমাদের যেভাবে আমি মেকআপ করলাম, কাজ সবসময় ভালো করে করতে লাগবে। তাই বডি ফিলার রঙের উপরে কোনোদিন যাবে না, রঙের নিচে থাকবে। যেমন ফেদারিং করছি যে এই ফেদারিং এর মধ্যেই বডি ফিলার মেকআপ হবে। তাই এক একটা প্রসেস তোমরা দেখো। আজকে তোমাদের এই প্রসেসের মধ্যে তোমাদের দেখাবো আমি হলো বডি ফিলার অ্যাপ্লিকেশন, তারপর পুট্টি স্যান্ডিং, তারপর হলো প্রাইমার অ্যাপ্লিকেশন, একাবেস কালার প্রসেস, পুরো প্রসেসটাকে দেখাবো। তো কালার দিয়ে আমরা কমপ্লিট করবো, তোমরা দেখতে পারবে যেরকম গাড়ি নতুন নতুন মতন করে দেবো আমরা। তো এই প্রসেসটাকে দেখো, তোমরা ফলো করো। তো বডি ফিলার অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেছে। তো এখন আমরা স্যান্ডিং প্রসেস করব। তো এখানটায় আমাদের মেশিনের মধ্যে লাগানো আছে ৮০ নাম্বার গোল্ড ডিস্ক পেপার। তো যাদের কাছে মেশিন নাই, এটাকে বলে ডাবল এক্সেল স্যান্ডিং মেশিন, তো তারা হ্যান্ড ব্লক ব্যবহার করবে। হ্যান্ড ব্লক দিয়ে আরও ভালো হবে। আমাদের কাছে মেশিন আছে, আমরা মেশিন দিয়ে স্যান্ডিং করতেছি। তো প্রসেসটার পর দেখো, ফলো করো। তার প্রসেসটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। তো তোমাদের যদি কারো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে।
তো আমি যেভাবে একটা প্রসেস ব্যবহার করতেছি তোমরাও ব্যবহার করবে সেভাবেই। তো দেখো এখন আমরা 120 দিয়ে ফেদারিং করে নিচ্ছি, অল্প স্যান্ডিং করে নিচ্ছি। তা একটা প্রসেস তোমরা দেখবে, ফলো করবে। তো আমি যেভাবে স্যান্ডিং করলাম তোমরা সেইভাবেই করবে। তো তোমাদের আমার এই স্যান্ডিং প্রসেস কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। তো বডি ফিলারের পরে কি অ্যাপ্লিকেশন হবে? টুকে পুট্টি অ্যাপ্লিকেশন। তাই সব প্রসেসগুলো হবে। এখন আমরা টুকে পুট্টি অ্যাপ্লিকেশন করবো এর উপর। তো দেখো এটা হলো টুকে পুট্টি। টুকে পুট্টিতে মনে রাখবে 100 গ্রাম পুটিংয়ে 2 গ্রাম হার্ডনার। তো পুটিংটাকে ভালো করে হার্ডনার দিয়ে মিক্সিং করে নিতে লাগবে। যা লাল দিলাম এটা হলো মিক্সিং করতে লাগবে হার্ডনার। তো তোমরা দেখো এখন পুট্টি কোনো যখন প্রথমবার টানবে তো পুট্টিকে কিন্তু তোমাদেরকে প্রথমবার চাইপেই টানতে লাগবে। তো আমি যেভাবে চাইপে কমপ্লিট করতেছি সেইভাবে তোমাদেরও কমপ্লিট করতে লাগবে। তো পুটিংটা দেখে নাও আমি কি মেকআপ করতেছি। একবার লম্বা টানো, একবার আবার পুরো প্লাস মতন টানিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের পুটিংটা খুব ভালো মেকআপ হবে। দেখো প্রথমবার আমি চাপিয়ে মারছি। তো এখন তোমরা হালকা যে গাড্ডা আছে হালকা গাড্ডাটা তোমরা ভরে দিতে পারবে। তাই প্রসেস থেকে দেখো, ফলো করো। তো তোমাদের প্রসেস কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। তো তোমরা দেখো পুট্টি মেকআপ প্রসেসটা এখানে ফলো করো সবাই। তো আমি যেভাবে পুট্টি মেকআপ করতেছি তোমরা সেভাবে পুট্টিটা মেকআপ করো। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ পুট্টি মেকআপ অ্যাপ্লিকেশন। তো দেখে নাও পুট্টি আমরা মেকআপ করতেছি, মেকআপের প্রসেসটা সবাই ফলো করো। তো দেখো এশিয়ান পিভিজির পুট্টি। তো কারো কাছে যদি বড় ফাইবার থাকে বড় ফাইবার দিয়ে সুন্দর হবে, টানো মেকআপ হবে। তো আমি যেভাবে মেকআপ গুলা করলাম সেভাবে তোমরাও করো। তো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে তোমার মেকআপ কেমন এলো। তো দেখে নাও পুটিং এর যে প্রসেসটা আছে প্রসেসটাকে তোমরা সবাই ভালো করে দেখবে আর ফলো করবে। তো একটা প্রসেস এখানে দেখানো আছে। তো আমি যেভাবে মেকআপ গুলা করতেছি তোমরা সেইভাবে মেকআপ গুলা করবে। তো দেখতেই পাচ্তেছো সুন্দরভাবে লাইন কস আমি বার করে দিলাম পুট্টি দিয়ে। তো তোমরাও করবে এই প্রসেস, যে প্রসেস আমি কাজ করলাম। তো গাড়ির মধ্যে সবার লাইন কসটা ভালো করে বার করতে লাগে, যেটা দেখতে পাচ্ছেন নিচের কসটা আমরা কত সুন্দর বার করে দিয়েছি। তো একটা প্রসেস তোমরা দেখো, ফলো করো। তো তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানাবে তোমাদের প্রসেসটা কেমন লাগলো। তো দেখো ফাইনাল পুট্টি আমাদের মেকআপ হয়ে যাচ্ছে। তো কারো যদি প্লাস্টিকের ফাইবার থাকে তো ফাইনাল পুটিংটা প্লাস্টিকের ফাইবারটা টানবে ভালো করে সুন্দরভাবে। তো আমাদের পুট্টি মেকআপ একদম কমপ্লিট। তো এখন হবে আমাদের স্যান্ডিং প্রসেস, পুট্টি কিভাবে স্যান্ডিং করবো। তো পুটিং স্যান্ডিং এর আগে তোমাদের একটা কথা বলে দিই, পুটিং স্যান্ডিং এর আগে তোমাদেরকে ড্রাই কোট লাগাতে লাগবে। তো ড্রাই কোটটা কি তোমাদের দেখাবো। তো দেখো পুট্টি মেকআপ কমপ্লিট। তো এখন লাগাতে লাগবে ড্রাই কোট। দেখো
ডাইকটটা লাগালে কি হবে, তোমার স্যান্ডিং হবে, আর স্যান্ডিং বুঝতে হবে যে পুটিটা ভালো করে মেকআপ হয়েছে কি হয়নি। তো আমি যেভাবে মেকআপ দিলাম সেভাবে তোমরা করো। তো দেখো সেম প্রসেস, 80 নাম্বার গোল্ড লিস্ট পেপার দিয়ে সুন্দরভাবে স্যান্ডিং করে প্রথমে। তো আমি যেভাবে স্যান্ডিং করলাম তোমরা করে নেবে। তাই প্রসেসগুলো তোমরা দেখো, ফলো করো। তো ডাইকটটা হাইটে গেল মানে তোমাদের 80 নাম্বারের স্যান্ডিং প্রসেসটা হয়ে গেছে। এটা 80 নাম্বার পেপার। তো এখন আমাদের যাবে হলো 120 ফাইল পেপার। আবার ডাইকট লাগাতে লাগবে 120 ফাইল পেপার। তো আমি যেভাবে 120 ফাইল পেপার দিয়ে মেকআপ করতেছি তোমরা সেভাবে করবে। तो सुंदर तो अभी देखिए आप लोग से साइनिंग जो है 120 फाइल पेपर से गई अच्छे से। तो देखना तो सेंडिंग पूरा पोर्टल बना कर देखिए कितना अच्छे से हम लोग सेंडिंग करेंगे। एक बार प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आप लोग काम करके देखिए। ये 120 तो फाइल पेपर है, देखना তোমরা 120 फाइल पेपर। তো স্যান্ডিংটা তোমাদের ভালো করে করতে লাগবে। দেখো ডাইকট হাইডগুলো মানে স্যান্ডিং ভালো হয়েছে। प्रोसेस তো है এই প্রসেস থেকে তোমাদের ফলো রাখতে লাগবে, যেভাবে আমি ডাইকট লাগাই করলাম। तो फॉलो कीजिएगा। দেখো ডাইকট লাগালাম, নিচের কষ্ট আমার যা যাচ্ছে যে সুন্দরভাবে কষ্ট सेंडिंग के लिए ज्यादा पेपर नहीं चाहिए। एक 80 नंबर पेपर लीजिए, एक फाइल लीजिए गोल पेपर, फाइल पेपर लीजिए 120 और 180 और 320। तो देखिए हम लोगों का जो सेंडिंग है, सेंडिंग कितना अच्छा से हो रहा है। देखिए इसका लाइन कॉस्ट प्लीज वीडियो को फॉलो कीजिएगा। तो किसी को सेंडिंग के बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए आप लोग। तो তোমাদেরকে আমার পুট্টি সেন্ডিং এর প্রসেস কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। तो सेंडिंग का प्रोसेस के बारे में जानना है তো দেখো নিচে সাইডে পুট্টি আছে, সেটা আমরা कैसे कैसे सेंडिंग होगा, সুন্দরভাবে সেন্ডিং করে দেবো। যত সাইড আছে এগুলো তোমাদের ফলো রাখতে লাগবে, ভালো করে সেট করতে লাগবে। और एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, उसकी में हारना ज्यादा मत दीजिए। हारना ज्यादा देने से क्या होगा, रेड हो जाएगा। रेड होने से क्या होगा, लास्ट में जब आप लोग कलर मारेंगे, क्लियर मारेंगे तो रेड बाहर आ जाएगा। এটা 180 ফাইল পেপার, वो बाहर में दिखा देगा आप लोगों को। তো 180 নাম্বার ফাইল পেপার দিয়ে সুন্দরভাবে তোমার সেন্ডিং করবে। तो देखिए अब से आप लोग सेंडिंग का प्रोसेस जो है লাইন বার করতেছে। देखिए इसका लाइन जो है, इस लाइन पे তো প্রসেসগুলো তোমরা বিষয় ফলো করবে। बाकी देखिए फिर आप लोग मास्क क्लिप लगाएंगे, इसको लाइन को निकाल दीजिए। देखिए इसका जो लाइन है कितना अच्छा से हम लोग निकाल लेंगे। अभी मास्किंग टेप जैसे मैंने लगाया है, इसमें लगा के कर रहा है, तो आप लोग भी लगा के कीजिए। प्रोसेस কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। मास्किंग टेप अच्छा से लगा के आप लोग काम कीजिए, देखिएगा। देखिए आप लोग जो मास्किंग टेप लगाने से आप लोगों का लाइन कॉस्ट कितना अच्छा निकल जाएगा। देखिए फॉलो कीजिएगा प्रोसेस को। তো দেখো সেন্ডিংটা মানে মোটামুটি কমপ্লিট হচ্ছে। সেন্ডিং हो रहा है अभी। তো আমি যেভাবে সেন্ডিং করলাম তোমরা সেভাবেই করবে। দেখো তো 180 দিয়ে সুন্দরভাবে সেন্ডিং করে নিলাম। तो देखिए फॉलो कीजिए। তো দেখেন আমার সেন্ডিং প্রসেস। দেখো মাঝখানে হারাইলাম, কষ্টটা কত সুন্দরভাবে বাড়া গেল, লাইন কস্ট সুন্দরভাবে বাড়া গেছে। लाइन और कॉस्ट देखिए कितना अच्छे से निकल गया है। तो তোমরা দেখো ফলো করো। उसको भी आप लोगों को फिनिशिंग देना पड़ेगा अच्छा से। तो देखिए जो साइड में है उसमें हम लोग अच्छे से फिनिशिंग दे रहा है, तो आप लोग भी दीजिए, फॉलो कीजिएगा वीडियो को। तो আমি যেভাবে সেন্ডিং প্রসেসটা করলাম তোমরা সেইভাবে সেন্ডিং आप लोगों को जैसे मैंने काम किया है आप लोग भी काम कीजिए। এরপর হবে তোমাদের হলো প্রাইমার প্রসেস। তো টুকু পুটিং সেন্ডিং এর তোমরা 1K পেপার মারো। 1K পেপার মারলে কখনো মেকআপ হবে না, সেটা 2K পেপার মারতে লাগবে। তো এশিয়ান পিভিজি 2K পেপারের মধ্যে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারো, সবাই দেখবে। लाइन को अच्छा से मिला दिया हमने। तो प्लीज वीडियो को फॉलो कीजिए। तो সুন্দরভাবে সাইডে যত লাইন কজ মুখ আছে एक एक प्रोसेस आप लोगों को इसमें अच्छा से हम लोग बताया, तो देखिए काम कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। তো তোমরা ভিডিওটাকে ফলো করো। তো দেখেন আমাদের সেন্ডিং মোটামুটি কমপ্লিট, খুব সুন্দরভাবে আমাদের সেন্ডিং হয়ে গেছে।
কালার করলে তোমরা বুঝতে পারবে, ফিটিং করলে যে গাড়ি একদম নতুন মতনই করে দিচ্ছি আমরা। तो तुम देखते पाते हो। तो अभी सैंडिंग कंप्लीट है, थोड़ा यार देके अच्छा से क्लीन कीजिए। तो इसका तो सैंडिंग कंप्लीट हमारे प्राइमर एप्लीकेशन है। ये 2K प्राइमर है, 1K प्राइमर नहीं चलेगा। 2K प्राइमर किसको बोलता है? जिसमें हार्डनर मिस होता है, इसको बोलते हैं 2K प्राइमर। तो 2K प्राइमर इसकी जगह हम लोगों के पास है एशियन पीवीजी का 2K प्राइमर 510 2K प्राइमर का कोड नंबर है। 2 कोड मारले एशियन पीवीजी का प्राइमर है 510। किसी भी दुकान में जाके बोलिए हम लोगों को 2K का प्राइमर दीजिए, एशियन पीवीजी का 510 बोलेगा, गिरे प्राइमर है। तो देखिए सैंडिंग भी कंप्लीट है हम लोगों का प्राइमर का, सैंडिंग हो गई। तो अभी होगा इसमें टेपिंग। तो टेपिंग से पहले क्या करना चाहिए? टेपिंग से पहले अच्छे से क्लीन करना चाहिए। देखिए तो आप लोग सोलिड स्पीड से अच्छा से क्लीन कीजिए। तो देखिए सोलिड स्पीड से अच्छा से क्लीन करके फिर आप लोग इसमें टेपिंग लगाइए। आप टेपिंग अच्छा से कीजिए, डिगेजिंग। तो डिगेजिंग तो तुम्हारा खूब सुंदर भाবে করে নেবে। डिगेजिंग করলে কি হবে গাড়িতে तो फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैंने काम किया है, आप लोग भी कीजिए। तो देख रहा हूँ टिपिंग। देखिए अभी हम लोग जो ग्लास है, ग्लास में आप लोगों का मास्किंग हो रहा है अभी। तो मास्किंग प्रोसेस गुলো তোমরা দেখবে ফলো করবে। টেপিং है आप लोग देख के कीजिएगा जैसे करके मैंने किया है टेपिंग। अच्छा से देखिए আমি যে প্রসেসগুলো করলাম कोई जगह पे सूखना नहीं चाहिए। तो দেখে नाओ এই জায়গাটা আমরা চাকু দিয়ে अच्छे से देख के कीजिए। जो राउंड है उस राउंड में आप लोग जो चाकू मिलता है आप लोगों का काटने के लिए, देखिए ওখান থেকে মাস্কিং টেপ ছায়া দেয়। चाकू नहीं है किसी के पास तो ब्लेड से कटिंग कीजिए। तो पूरा प्रोसेसটা তোমরা দেখো। तो टेपिंग का प्रोसेस है आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए जैसे करके मैंने किया है। तो सेटिंग प्रोसेस তোমরা দেখো, ফলো করো। तो टेपिंग हम लोग देख देख के काम करेंगे। टेपिंग कोई जगह पे छूट जाएगा तो कलर लग जाएगा, कलर लगने से क्या होगा फिर से कलर करना पड़ेगा, कलर जल्दी से नहीं हटता है। तो देखिए ये फॉर्म टेप। तो আমরা ভিতরে ফর্ম টেপ দিয়ে দেব, फॉर्म टेप কালারের যে রাফটা আছে ভিতরে ঢাকা দিয়ে না যায়। जो गाड़ी का अंदर में फॉर्म टेप दे दीजिए। फॉर्म टेप देने से क्या होगा कलर जो है राफ वो अंदर में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए फॉर्म टेप अंदर में कलर जाना नहीं चाहिए। तो पूरा प्रोसेस देखो, তোমরা ফলো করো। तो प्रोसेस को देखिए, फॉलो कीजिए। तो एक একটা প্রসেস যে আছে তোমরা দেখার ফলো করবে। তো তো দেখো আমাদের মোটামুটি মাস্কিং টেপ কমপ্লিট, এখন ওপিএস চল যা আছে ওপিএস প্লাস্টিক, ওপিএস প্লাস্টিকটা ঢাকবো। इसको बताइए ओपीएस होल। ওপিএস प्लास्टिकটা ঢাকলে কি হবে তোমাদের সুবিধা আছে। गाड़ी को अच्छे से कवर कीजिए, तातरी सब क्या होगा टेपिंग इस जगह में कलर होगा, उस जगह में कटिंग कीजिए, दूसरी जगह में कटिंग करने का जरूरत नहीं है। सुंदर হবে कलर तो कलर का जो राप है वो दूसरी जगह में नहीं जाएगा, बैठेगा भी नहीं। तो राप बैठने से क्या होगा फिर आप लोगों का पॉलिश कीजिए। देखो केची दबना जरा कटिंग करके टेपिंग করব। तो प्लीज आप लोग ऑफिस से कीजिए काम, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो प्लीज वीडियो को देखो, फॉलो करो। तो देखिए अच्छे से फॉलो कीजिए। तो এরপর টেপিং কমপ্লিট হলে তোমাদেরকে কালার প্রসেস দেখাবো। लोग कैसे करके टेपिंग कर रहे हैं तो आप लोग भी कीजिएगा। तो कलर प्रोसेसটা তোমরা দেখবে, ফলো করবে। टेपिंग देख देख के कीजिए जैसे मैंने बोला है, कोई जगह पे सूखना नहीं चाहिए टेपिंग। तो देखो আমাদের টেপিং কমপ্লিট, এখন देखिए अभी धीरे से अच्छे से क्लीन करेंगे हम लोग। तो धीरे ভালো করে ক্লিন করতে লাগবে ফাইনালটা। देखिए धीरे से अच्छे से क्लीन होगा। जब भी कलर करना है तो आप लोग धीरे तो আমি যে प्रोसेस ব্যবহার করলাম সেই प्रोसेस को अच्छे से क्लीन कीजिए। देखिए राफ थ्रू पे मारे, कहाँ पे मारना पड़ेगा, जहाँ पे स्टील निकल गया है। कोई कोई जगह पे देखिएगा आप लोग जो स्टील है वो निकल जाता है तो उसमें राफ थ्रू যেখানে স্টিল মারা যাবে সেখানে রাফ থ্রু ব্যবহার করতে হবে। কি কি এখন করা যখন जो बम्पर है इस बम्पर में भी हम लोग करेंगे राफ थ्रू व्यवहार। देखिए तो अभी फॉलो कीजिएगा। দেখো যেখানে আছে সব জায়গায় আমি রাফ থ্রু ব্যবহার করলাম। তো এখন হবে কালার অ্যাপ্লিকেশন। तो कलर मारते हैं तुम्हारे यार पैसे लगेगा 20 से 30 कलर के लिए। तो देखो 20 से 30 हमारे यार पैसे আছে। तो 10 के बाद हल्का हल्का गाड़ी यार दिए
এটা ডাস্টটা সব ক্লিন করে দিবে। तो देखिए हमने 300 ग्राम कलर बनाया है इसमें। साइड एक कर रहा हूं। तो देखिए अभी कलर एप्लीकेशन होगा, तो फॉलो कीजिए ये कैसे कलर होता है। तो पूरा प्रोसेस को देखो भालो करे। गाड़ी एकदम नया जैसा हो जाएगा कलर करने के बाद। तो पूरा प्रोसेस को आप लोग देखिए अच्छे से फॉलो कीजिए। और कलर भी एक्वाबेज कलर है। तो अभी क्वार्टर पैनल है, क्वार्टर पैनल पे पूरा कलर नहीं बनना चाहिए। क्वार्टर पैनल पे देखिए जिस जगह में प्राइमर है उस जगह में आप लोग कलर को एप्लीकेशन कीजिए। तो प्रोसेसটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। हम लोग उस जगह में कलर को एप्लीकेशन करेंगे, तो प्लीज उस जगह में करना चाहिए। देखिए फॉलो कीजिएगा प्रोसेस को। तो देखो तो ইয়ারের প্রেসার যা আছে তোমরা ইয়ারের প্রেসার নেবে হলো 20 से 30 प्रेशर लीजिएगा। तो जो है डास्ट कवर मार দাও যেটা করে আমরা ট্যাগ প্যাড বলি। तो पहले साइड में कलर को अच्छे से बैठा देखो पूरा कलर আমরা যেখানে प्राइमर আছে ওখানে कलर দিয়ে कंप्लीट করব। तो देखिए जैसे करके मैंने कलर किया है, पूरा प्रोसेस में आप लोग भी कलर कीजिए ऐसा करके, तो आप लोगों का काम बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा एकदम। तो प्रोसेस को देखिए आप लोग फॉलो करो। তো আমি যেভাবে প্রসেসটাকে ব্যবহার করলাম তোমরা সেভাবে প্রসেসটাকে ব্যবহার করবে। তো তোমাদের যদি মনে হয় যে রঙের উপর ডাস্ট আছে তো ওই কালারটা শুকানোর পর তোমরা ডাস্ট করে মারিয়ে দিবে, এটা ডাস্টটা চলে যাবে। পুরো অ্যাকোয়ারিয়াস কালার আছে শুকানোর জন্য টাইম দিতে লাগবে। आप लोगों का डाउट है जी यहाँ पे डस्ट है तो वहाँ पे आप लोग कलर তোমাদের শুকানোর টাইম দিতে লাগবে কম से कम 5 থেকে 10 মিনিট। तो हम যেভাবে কমপ্লিট করলাম তোমরা সেইভাবে কমপ্লিট করবে। तो देखिए फॉलो कीजिए। तो कलर मारते লাগবে 2.5 কোট। तो 2 कोट मेकअप করলাম আর 1 कोट मारবো। कलर आप लोगों को 2.5 कोट मारना है, 2 कोट फुल कोट 1 हाफ कोट। तो पूरा प्रोसेस लेके देखो फॉलो रखो। ये 2 कोट फुल कोट मारेंगे 1 हाफ कोट मारेंगे। तो देखिए आप लोग पूरा कलर हम लोग कंट्रोल कोट। तो ये कंट्रोल कोट 2 कोट कलर हो गया है, अभी कंट्रोल कोट मारना है। तो देखिए आप लोग अच्छा से फॉलो कीजिए जैसे करके मैंने कंट्रोल कोड मारा है, तो आप लोग भी मारिए। तो आप लोग का भी काम बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा। तो फॉलो कोड कैसे मारना है দেখো আমাদের কালার অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেছে। फॉलो তো কালার ড্রাই হয়ে গেছে। তো এখন আমরা ক্লিয়ার মারতেছি। ক্লিয়ার 2 কোটে মেকআপ করতে লাগবে। तो देखिए क्लियर मार रहा है अभी हम लोग। तो क्लियरेর অ্যাপ্লিকেশনটা সবাই দেখো। প্রথমে 1 কোট উড়াই দিলাম। तो क्लियर का प्रोसेस देखिए, क्लियर 2 कोट में फिनिश। তো তোমাদের আমাদের প্রসেসগুলো কেমন লাগলো ক্লিয়ারে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। তো ক্লিয়ার 2 কোটে মেকআপ করতে লাগবে। ক্লিয়ারে যে ইয়ার প্রেসার আছে তোমাদের লাগবে 30 से 40। তো 30 40 এর মধ্যে তোমাদের যেটা প্রেসার ভালো লাগে সেটাই তোমরা ব্যবহার করবে। तो देखिए ये है फाइनल क्लियर अभी আমরা। तो क्लियर का जो आप लोगों का ईआर प्रेशर चाहिए ना वो आप लोगों को 30 से 40 चाहिए। जब भी आप लोग कलर एप्लीकेशन करेंगे तो 30 से 40 में आप लोगों का ईआर प्रेशर लीजिए। फाइनल क्लियर में बहुत ही अच्छा बढ़िया क्लियर होगा। तो देखिए ये भी एसीएनबीबी का क्लियर है 6208 फास्ट क्लियर, 6208 फास्ट क्लियर है। आप लोग 10 मिनट में गाड़ी आप लोग फाइनल क्लियर एकदम अपने कलर मार के फिटिंग হবে में कलर सुबह के दे सकते हैं। तो 10 मिनट में आप लोग ব্যবহার করো কাজ করো। तब क्लियर मारने के बाद 10 मिनट उसमें हीट दीजिए, ड्राई दीजिए, हीट देके ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए, बस 10 मिनट में दे दीजिए। तो তোমরা प्रोसेस लेके देखो। तो देखिए फाइनल क्लियर हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं अभी। की ছিল করার বেলটা। तो जैसे कि मैंने एप्लीकेशन किया है ना तो आप लोग भी कीजिएगा एक बार करके देखिए जो आप लोगों का काम कैसे होता है बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा। तो देखो वीडियो को फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैंने किया है। देखो কেউ ধরতে পারবে না গাড়ি তোমাদের যে রং হচ্ছে। तो देखिए हम लोगों का क्लियर कंप्लीट है। तो फाइनली एकदम देखिए एकदम नया जैसा हुआ है। तो प्लीज आप लोगों को मेरा प्रोसेस कैसा लगा देखिए एक बार वीडियो को देखবেন। आप लोगों को मेरा प्रोसेस अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो देखिए गाड़ी मेरा फिटिंग है अभी एकदम नया जैसा हो गया है। प्लीज आप भी अच्छा लगा काम कीजिए। तो आप लोगों को फिनिशिंग ऐसा होगा कि आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा। चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। प्लीज मेरा जो वीडियो है उसको फॉलो कीजिए।